नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आज आम बंदे उत्कल जननी कवितार सबू एमसीक्यू डिस्कसन करवा। ता पूर्व पिला माने जो मैंने आम चैनल को नुआ अच्छा से स्टडी विथ एमआरजी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जमती कि नुआ नुआ वीडियो अपलोड हेले तुम मान पाखक सर्वप्रथम पहुँचब। तो चलो पिला माने स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नोक्त किए कांता कवि भाव ओडिशा रे परिचित। तो किए ऑप्शन ए राधानाथ राय, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत महापात्र, ऑप्शन सी गंगाधर मेहेर, ऑप्शन डी फकीरमोहन सेनापति। ताहले उत्तर कौन हेबो ना उत्तर हेबो आमर लक्ष्मीकांत महापात्र। क्वेश्चन 2 लक्ष्मीकांत महापात्र केबे जन्मग्रहण करथिले। ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1898। ताहले उत्तर कौन हेबो ना ऑप्शन ए 1888। तापर फिर हमने क्वेश्चन 3 चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय निम्नोक्त केउं ग्रामर बासिंदा थिले। केउं ग्रामर थिले कंटापड़ा ना कुशपदा ना झरपड़ा ना ताड़पदा। तो उत्तर कौन हो पिला माने उत्तर हेबो आमर ताड़पदा। क्वेश्चन नंबर 4 लक्ष्मीकांत महापात्र माता नाम कौन कौन थिला। ऑप्शन ए लतामणि देवी, ऑप्शन बी हारामणि देवी, ऑप्शन सी सीतामणि देवी, ऑप्शन डी राधामणि देवी। ताहले उत्तर कौन हेबो ना राधामणि देवी। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नोक्त केउं लक्ष्मीकांत रचित एक गल्प संकलन अटे। कौन देछि चटक चंद्रहास चंपू ना सरीमाद्यम ना देही पद पल्लव मुदारम ना जीवन संगीत। कोटा हो ताले उत्तर हेबो ऑप्शन सी देही पद पल्लव मुदारम। तापर देखिए आम 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर कौन कहला लक्ष्मीकांत महापात्र निम्नोक्त केउं पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक थिले। कौन देछि ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी डगर, ऑप्शन सी मुकुर, ऑप्शन डी उत्कल प्रसंग। ताले उत्तर हेबो आमर डगर। 7 नंबर क्वेश्चन वंदे उत्कल जननी कविताटी केउं मसीहारे ओडिशार राज्य संगीत मान्यता लाभ करिछि। ताले पिला माने केउं मसीहारे उत्तर हेबो आमर 2020 मसीहारे। 8 नंबर कांत कवि उत्कल जननी को निम्नोक्त केउं रूपरे वर्णना करिसंती। केउं रूपरे सज्जामयी, ऑप्शन बी धैर्यमयी, ऑप्शन सी हासमयी, ऑप्शन डी पुण्यमयी। ताहले पिला माने तमे बही पढ़ी बही रे कौन अच्छी चारु हास्यमयी चारु भाषमयी देछि कौन बोली कहते चारु हास्यमयी आउ भाषमयी कहते। ताहले उत्तर कौन हेबो पिला माने कौन देछि उत्तर हेबो आमर चारु हास्यमयी देछि ना उत्तर हास्यमयी और भाषमयी। ताहले कांत कवि कौन कहते उत्कल जननी को ना हास्यमयी भाव में वर्णना करछंती। तापर देखिबा 9 नंबर उत्कलीय समुद्रर तटदेश केउं वृक्ष मानक द्वारा शोभित। ये देख पिला माने तटदेश केउं वृक्ष द्वारा शोभित ये देछि ना पिला माने कौन देछि ताल तमाल सुशोभित तीरा। तीरा कहले आमर जो समुद्र तट बा तीर देश कौथिरे ना ताल तमाल वृक्ष द्वारा सज्जित बा सुशोभित होइछि। कौन देछि ताले ताल तमाल वृक्ष देछि। ताहले एठी आमर 9 नंबर हबो कोउटा ना ताल तमाल वृक्ष। तापर 10 नंबर जिबा उत्कलर तटिनी कूल को कांत कवि मुक्त केउं रूपरे वर्णना करिसंती। देखिबा या कवि शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा कौन द्वारा ना शिखर समीरा द्वारा रूपरे वर्णना करछंती। देख ताहले उत्तर कौन हेबो 10 नंबर शिखर समीरा। पर जो आम 11 नंबर पिला माने ता पूर्व सांग मानक पाखक शेयर कर दियो वीडियो भल अच्छा लाइक कर दियो और सब्सक्राइब मध्य कर दियो। देख पिला माने 11 नंबर उत्कल जननी स्वरे किए राजित। उत्कल जननी स्वरे किए राजित
ଦେଖିବା ୟାକୁ ଏ ବହିରେ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। କ'ଣ ନା ଘନ ଘନ ବନଭୂମି, ଘନ ବନଭୂମି ସବୁ ତା ଅଙ୍ଗରେ ବା ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଘନ ବନଭୂମି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର 11 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘନ ବନଭୂମି, ଅପସନ୍ ସି। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସିବ ଆମେ 12 ନମ୍ବର। ଭୂଧରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବକ୍ଷରେ କିଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଭୂଧରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବକ୍ଷରେ କିଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ, ନା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ନା ଦୁର୍ଗ, ନା ତରଙ୍ଗ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ତାପରେ ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ମୁଖରିତ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ମୁଖରିତ? ନା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ନଦ ନଦୀ, ନା ସମୁଦ୍ର, ନା ବିହଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବିହଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 14 ନମ୍ବର। 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କାନ୍ତ କବି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ 15 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ଭୂମି କେଉଁଥିରେ ବିମଣ୍ଡିତ? ଉତ୍କଳ ଭୂମି କେଉଁଥିରେ ବିମଣ୍ଡିତ? ନା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ବିମଣ୍ଡିତ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 18 ନମ୍ବର ଯିବା। ଉତ୍କଳ କେଉଁମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି ଅଟେ? ଉତ୍କଳ କେଉଁମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି ଅଟେ? ରାଜା ମହାରାଜା, ନା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ, ନା ଯୋଗୀ ଋଷି, ନା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। କେଉଁମାନଙ୍କ? ପଡ଼ିଥିବ ବହିରେ। ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। 19 ନମ୍ବର। କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ରଞ୍ଜିତ? କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ରଞ୍ଜିତ? ଶତ୍ରୁ, ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନା ପ୍ରଜା, ନା ବୀର ସନ୍ତାନ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର 20 ନମ୍ବର। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? କାହାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସମଗ୍ର ବିଷୟରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ଅଟନ୍ତି? କାହାର? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ବି। 21 ନମ୍ବର। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ବନ୍ଦନୀୟା ବୋଲି କାନ୍ତ କବି କହିଛନ୍ତି? 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ବନ୍ଦନୀୟା? କିଏ ବନ୍ଦନୀୟା? ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟର ପୁରା MCQ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଆମେ ତାପର ବିଷୟ ସବୁ MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।